हाई फ्रेंड्स स्पाइसी आहारे सबाइके स्वागत। आजकेर पर्वे आपनादेर साथे शेयर करब हेल्दी भेज सुपी नुडल्स। खेते भीषण टेस्टी, छोटो थेके बड़ो सबारই खूबই पछंदेर এই रेसिपि। चलुन ताहले शुरू करी। सुपी नुडल्स तैरिर जोन्नो प्रथमे कड़ाईते 1 टेबिल स्पून सादा तेल दिए दिচ্ছি। तेल गरम हয়ে এলে दिচ্ছি आदा कुचि हाफ टी स्पून, रसुन कुचि 1 टी स्पून और देव काँचा लंका कुचि 1 टी स्पून। मीडियम हिटे सामान्य नाड़ाचाड़ा करे नेब। एरपर देव गाजर कुचि 1/4 कप, बाँधाकपि 1/4 कप, बीन्स 3 टेबिल स्पून, देव सुइट कर्न 3 टेबिल स्पून, दिए दिচ্ছি ক্যাপসিকাম 2 টেবিল স্পুন। হাই ফ্লেমে সব সবজিগুলো কিছুক্ষণ ভেজে নেব। এখানে আপনারা নিজেদের পছন্দ মতো সবজি ব্যবহার করতে পারেন। সবজিগুলি ভাজা হয়ে গেছে, এবারে জল অ্যাড করছি 3 কাপ, সাথে স্বাদ মতো লবণ আর 1 টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এরই সাথে 2 টেবিল স্পুন সবুজ মটর অ্যাড করছি। ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। বয়েল আসা অবধি অপেক্ষা করতে হবে। জল ফুটে উঠেছে, এবারে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন ভিনিগার, সয়া সস হাফ টিস্পুন আর দিয়ে দিচ্ছি প্লেন নুডলস। मीडियम फ्लेमे 7 থেকে 8 मिनट ढाका दिए रान्नाटा करे नेब, जाते करे सब्जी और नुडल्स भालोभाबे सेদ্ধ हये जाय। 8 मिनट पर ढाका खुले निচ্ছি। नुडल्स खूब भालोभाबे सफ्ट हये गेছে। एबारे ऐड करছি 1 टेबिल स्पून धनेपाता कुचि। गैस अफ करे हाफ टी स्पून लेबुर रस दिए दिচ্ছি। सुपी नुडल्स रेडी। इवनिंगे सार्व करे निन गरम गरम এই সুপি নুডলস। পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।